Do it. My reality of love. Iwan pa lang. Iputang mama. Ikaw ako pero hindi marami. Kaya ako hindi lang gawa ko. Siguro mga isang paragraph lang gawa ko. Boss, it. Baby! Everybody knows that's my boss. Why are you practicing? Dami ang ito sa YouTube. Kaya yung mga pinagawa natin. This candidate number 325. Yan ang epekto ng belo. Model ng belo. Close up, close up. Let's take a closer look. Yan yung YouTube yan. Video. Wala mo ano mag-interview ang pwedod mo. Sa section na ito, dahil kami ay gwapo. Diet. Paano mo? O si Alex. Sige, lang. Jeng! Palis! Ito pinakamagandang review. Asteng! Ito naman yung mo. Asteng! Brown roll? Video nga, no? Wallace, tingin ka naman. Wallace, sige na. Sige na. Sige ka naman, ya. Stay! Si Vito! Product mo! Ito, patay! Belo! Dito, tingin ka naman. Ito, oh. Ngiti, ngiti. Ngiting piolo, ngiting piolo. Ah! Ngiting piolo. Ito si Alden. Ito cute to eh. Ito kay Alden. Song Oye. Song Oye move. Patay! Ito, magsasaka. Magkasakan gangsta. Gago kayo magulo. Bear. Bear. Bear, ngiti naman dyan. Hoy, sino yun? Pales. Pales, sige na. Ayaw niya raw. Eh, ito naman si Pau. Imba. Imba Pau. Ito. Top 5. Top 5 mo? Top 2. Panis. Top 7. Top 7. Ayun! Asteg. Uy, oh. Ang sweat. Top 3. Oh, si Ami. Ami. Tingin naman dyan. Astig yung lola na ito eh. Ami, tingin ka naman. Ah, ito na lang. Ito na lang. Pangalan. Ayun o. Ami Kagisano. Asteg. Ay, si Kusi. Just take it slow. Photogenic. Photogenic ako. Ano, wala na? Top 7. Huwag na, si edit na lang. Patay. Ito si Maynard, gwapo yan. Asteg. Isang itim piolo. Itim piolo. Eh, ikaw naman. Teka lang kasi. Chua. Ayun o, discarding military yan. Discarding military yan. Kilala ko yan. Palis. Palis, isa na lang talaga. Isang iting ano. Isang iti lang. Isang iti lang, Palis. Shy na tuloy siya. Top 7 yan. Kita mo, side view pa lang yan, oh. Side view pa lang yan. Ayun, oh. Ito, nanay ni Ami. Video natin. Ayun, oh. Para magkapatid lang, oh. Chicks na Alex yan. Pinupost ko. Ha? Ano tayo ba? Video lang, isa lang. Ayun, oh. Ano, teacher namin yan. Ngiti mo na dyan, ma'am. Ma'am, sige na, ma'am. Ang teacher namin yan. Hoy, upo na, upo na.
Opo, ma'am, revolution talaga yan. Yan po yung panahon ni Jose Rizal. Ito, president. President po. Mahal na mahal namin yan, no? Ano naman namin na dyan? Ayun, no? Tara, share tayo. Walis. Walis. Sana lang. 5.